की जय भारत माता की जय स्वागतम 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 जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद ini pula sagradi bupati Yakarwi tini BJP ni Bana Romkha. Pula hambai sini sosial media Romno ang tini Tipra Motha ni Yakarwi BJP dero join kaya seng tini. Bawasuk nukhung ni bawasuk voter phai. Seng total 22 family ni seng 79 voter. Abo Tipra Motha ni simina phai nro. Tipra Motha isa suri village ni. Tamni bagai Yakar khatini Tipra Motha nro. Seng naidi tato seng 2021 sini जों महाराजा नि जों जत हामजागै जों एडिसि सरकार तैफिया तो माने परेयो ब्रक राज्य ब्रक एडिसि सरकार आसुआ सरकार आसुं माने परे बरकनि जे शासन कोनो एकटा जनसाधारणनिद्र कोनो माने भोसंगिया जे राज्य सरकार रांग्र माने बरकनि बिसिनो बक केलेंकारि বিভিন্ন রকম ব্রক মানে দাবি দেওয়া কোনো করে 5 বছর ধরিও তাবো অনলি 3 মাস দङ 5 বছর ধরে মাত্র খুলুং 2 কেজি মানা সে খুলুং 2 কেজি বা প্রতি পরিবার ঠগিয়া ইয়ানা রলা কিহানা মানজা বিরাট দুঃখিত বিনিবাই जों তিনি বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টি ধরছং মোদি নেতৃত্বে ডক্টর মানিক সাহা নেতৃত্বে जों সিতলা जों পতাকা তোলা ফায়ে जों সামख्लायनि बाय जों फायो তিনি BJP फाइमाला नरक बबा हाय ताम मानना नुहुर तंगै नरक जों BJP जे मानथों मानजाथों हायफोरनो जों BJP सरकारना हामजागो मोदीनो हामजागो डक्टर मानिक साहना हामजागो दैजिनि बिसोरखै मण्डल प्रेसिडेन्ट जिनि असीम त्रिपुरा माननीय असीम त्रिपुरानो जों बेनि नेतृत्वे जों सामंतानै जों फायो जों मोंसा मानजाफा दंथों हायफोरनो जों सामंतांनाय Tipra Motha le norok महाराजानो दा माजरा बेरनामुसुं एबा लिडार तंनायनो बेरनामुसुं Tipra Motha महाराजानो कुनो बिरुद्धि साया आरो जे बिनि दल কোনো গাইডলাইন মানিয়া ব্রক কোনো প্রশাসন ক্ষেত্রে ব্রক সামংখ্লাগিয়া এডিসি যে গরিব দংমানি যে জায়গাদ্র অসুবিধা দংমানি সুবিধা অসুবিধা ব্রক কোনো সামংখ্লাগিয়া শুধু রাজ্য সরকার রাং রিয়া আনে সিসাও রাং কোটি কোটি কেলেঙ্কারি দङ কিন্তু ব্রনি বাগै जों দুঃখিত जों যত সিও जोंबो ताबक ससियेल मिडियानि जुग नबो যত सियो बिनि बाय जों तिनि इरो जों सामंख्लायनि बाय तिनि सिनि जों सामायखांजाक Tipra Motha बजागा आसुक थाया दं आं Tipra Motha जुनालनि मेम्बार एकजन मुं मुं चरण सिंह त्रिपुरा दा